करो गावतरो नित राधा स्वामी सुकर करो गावतरो नित राधा स्वामी बार बार करो जोर करो अभिनय करो कर साधु संगमय देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बोल जाओ तन मन हर चरण पर क्या मुकुले में गाओ मेहर करी जा कृपा करो धन धन गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी करो तुम शिवो अचल भक्ति महि देव प्रभु दीन दीन नाथम हाथ कहा तुम करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि आम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब में परा राधा स्वामी गुरु सामराज तुम दिन और लग सुरा अब करो दया परत पशुम तुम दारे विलम्ब क्यों दया करो मेरी साइया देव प्रेम दान दुख सुख कुछ बापे नहीं टूटे सबूद पाद दया करो मेरी साइया देव प्रेम दान दुख सुख कुछ बापे नहीं टूटे सबूद पाद बार बार करो जोर करो अभिनय करो पुकार साधु संगमय देव नितो परम गुरु दातार साधु संगमय देव नितो परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानंदितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तावरं जगमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तत्तं न गुरुवादिकं तप तत्ज्ञानं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराधीश गुरु परम दैवतम गुरु परम करुणास्त्री तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानंदं परम सुदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दंडादितं गगन सदृशं तत्त्वमसादि लक्ष्यम् एकं नित्यं केवलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भवातीतं विघ्नरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि जय गुरु জয়গুরু তিনি সান্ধ্যা জোরানি যে অনলাইন সৎসঙ্গ যে যোগালিঙ্গেরক ধরনী পরিবারনি যতনি মঙ্গলনি বাগুই তাই উরো ফাই মানজাক ফাইনাই যত তিনি গুরুবাই গুরু বংশনি মঙ্গলনি বাগুই তাই সারা বিশ্বনি নিয়মরকনি মঙ্গলনি বাগুই চুং আবুচুং 3 মিনিট নামনি মাধ্যমে চুং ঠাকুরনে আরো চুং প্রার্থনা লাইনাই জয় গুরু নামনি জোরাং
বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষ। জয়গুরু জয়গুরু tabuk সৎসঙ্গনি নিয়ম অনুসারে সংস্থাপনা লেখা নাম জ্ঞান লেখা tabukai সৎসঙ্গনি রায়দা মতে tabuk ঠাকুরনি বৈরব ফরাयलायनाय তো তিনি সৎসঙ্গ ঠাকুরनि याग बायथांबाय सुजाक सत्तानुसरण ग्रन्थ फरायनाय তিনি बरम गोनां श्रद्धेय सन्जित देबबर्मा दादा दुबसरा आमपुरा सत्संगनि जयगुरु सन्जित दा जयगुरु खोना जयगुरु परिजितनाव परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ যে আগে জাপ দিয়েছে আগে পথ দেখিয়েছে সেই নেতা নতুবা শুধু কথায় কি নেতা হওয়া যায় আগে অন্যের জন্য যথা সর্বস্ব দেলে দাও দশের পায়ে মাথা বিক্রয় করো আর কারো দোষ বলে দোষ দেখা ভুলে যাও সেবায় আত্মহারা হও তবে নেতা তবে দেশের হৃদয় তবে দেশের রাজা নতুবা ওসব কেবল মুখে মুখে হয় না যদি নেতা হতে চাও তবে নেতৃত্বের অহংকার ত্যাগ করো আপনার গুণগান ছেড়ে দাও পরে হিতে যথা সর্বস্ব পণ করো আর যা মঙ্গল ও সত্য আর সকলকে প্রেমের সহিত पाइपले मायगनान श्री ठाकुरनि या पैथांबाय सिजा कबरक सत्तानुसरण जे सिगां बायथांनो याफारका सिगां लामफुनुका बन अजामा उंयाखे कक बायसिनि अजामा उंबि देमानबा सिगां बुइनिबागै जे तंमानि बिलाइ रिदि लुकुरकनि याकुंग खरकनो बन्दी ते केबुनि चाया हिनै
Daya nasik ma pogui thangdi. Bai thang naitini khlai thani bai thangno pogui tongdi. Hingke se ojama hingke se hani khaja jagma. Hingke se hani bugagra. Ungya khe abo jotto pok bai simile ungya. Tumung ojama ungna mutungke hingke tui thang ungnani borangia chibui di. Bai thangni bolai mano yakardi. Buini hamkrayo je tongmani riui di. Te je hamari ubui amutuino no bai thang khlai phunukdi te jotono no hamjakmani bai sadi nugano sai borok nono songano tongkachang. Joy Guru. Joy Guru sini borong menang tonjit dana bonai khana thok taino kuning yak baitang sujak sotan son bangla tekau gorobe preman bagoi ang bini baitang ni te poribani jotto hamkre ঠাকুর থানো জয় গুরু দাদা তো আবু ঠাকুরনি তার একটা গ্রন্থ শাস্ত্রতে সদাচার সূত্র পড়ে নাই তিনি আমপুরা মানে ধামছড়া সৎসঙ্গ কেন্দ্রনিন তিনি বুকুদুক অঞ্জলি ত্রিপুরা জয় গুরু জয় গুরু যতন জয় গুরু মায়া গানাं ঠাকুরनि সাহিত্য সদাচার গ্রন্থ নিসিনি আं পূজাংশ করি নাই গ্রানে কি কখনো বুজনের ফল হয় গ্রানেরই ফল হয়ে থাকে আর বুজনে হয় বুজনের ফল দুষ্ট বুজনে যে দুষ জন্মে তাও প্রায়শ্চিত্তায় হয় ঈশ্বরানতি নিয়ে বিহিত ব্যবস্থায় একটু চললেই তার দুষ্কর্ম ক্রিয়াকে অনেক সময় শোধন করা যেতে পারে দুর্গন্ধ বা দুষ্টগন্ধের দরুন দুষ্ক্রিয়াকে নিরোধ করতে হলে নাক মুখ প্রক্ষালন পূর্বক ঈশ্বরানতির সহিত তার নাম জপ করলেই তা অপনোদন হয়ে থাকে প্রায়শ তাই বলে জ্ঞান নিলেই বুজনের ক্রিয়া হয়ে ওঠে এটা একটা সুদূর কল্পিত ধারণা যা সত্যাবিদংশী নয় এমনতর সামান্য ত্রুটিতে সুদন সম্বুদ্ধ না করে কাউকে পতিত করে রেখে দেওয়া সৃষ্টিঘাতী মূর্তিরই লক্ষণ তথাপি সাত্বিক আহার্য ও সদ্গন্ধ সত্তাপোষণী সর্বতোভাবে বাণী সংখ্যা ৭০ স্বস্তি স্বস্তি জয় গুরু তিনি বুকুজু অঞ্জলি ত্রিপুরানো বা খুব নাটক লাইন আকুনি শাস্ত্রতে সদাচার সূত্র করে নারী মানি বাগল আं बिनि बायथांनि ताई बिनि परिबारनि जतन हामखाय ঠাকুরনি থানি পুরিও জয় গুরু তো আবু ঠাকুরনি একটা গ্রন্থ নারী নীতি পড়ে নাই তিনি দেববর্মা মা গৌরাঙ্গশিলা উপযোজনা কেন্দ্র নম্বর 20 আমপুরা সৎসঙ্গ হইতে জয় গুরু জহিরাজ দেববর্মা মা দেতং জয় গুরু দাদা জয় গুরু নারী নীতি পড়ে জয় গুরু ক্রম প্রেমৈত্রী ঠাকুরনি নারী নীতি কিছু অংশ পায় আহার্য তোমার এমনই হওয়া উচিত যাহাকে পরিপাক করিয়া সহজেই তোমার ক্ষুধা মাথা তোলা দিতে পারে আর এই পরিপাকের ফলে তোমার উপযুক্ত পুষ্টি আনিয়া দিই বাণী সংখ্যা ৫৩ স্বস্তি 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 জয় গুরু জয় গুরু তিনি যে হীরা মানব খুব নাটক খাইন ঠাকুরনি গ্রন্থ নারী নীতি পরে মা বাগুই আं बिनि बायथांनि ते परिबारनि जत्तनि हामखाय ঠাকুরনি আরো পরিব জয় গো তাবু ঠাকুরনি থাইকা গ্রন্থ তলার সাথী
জয়গুরু মায়াগানাং শ্রী শ্রী ঠাকুরনি চলার সাথে পরীক্ষণারি নাই বিষয় ইংখা সেবাহীন শুশ্রূষায় সেবা মানে তাহাই যাহা মানুষকে সুস্থ স্পষ্ট উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে আর তাহা হয় না অথচ শুশ্রূষা আসে সে সেবা অপলাপকেই আবাহন করে। বাণী সংখ্যা 40 ষষ্ঠী ষষ্ঠী ষষ্ঠী। জয়গুরু। জয়গুরু তিনি দেববর্মা মানব খুব নাটক ঠাকুরनि গ্रन्थ फरायै नारिमान बागै आं बिनि बायथांनि दाय बिनि परिबारनि देवपारा प्रतिबेसिन जतन हामग्राया ठाकुरनि आरो सरियो जयगुरु जयगुरु सत्संगनि नियम अनुसारे जे मन प्रार्थना रक खायलायखा नाम ध्यान ब्रंखा सर ग्रन्थ रबो फरेखा ताबो खैताय ताय का पांडा हाबनाय तो पांडा हाब माने आं दिनैनि माने पुरोहित दानाय तो माने अनुमति नावो जे तुम ताबो ताय का माने पांडा हाब मान जयगुरु जरा रेसामुं फाजिं थानि जयगुरु सामुं फाजिं थानि रेसामुं जयगुरु जयगुरु हाँ जरा जयगुरु जरा जयगुरु तो तिनिनो पुरोहित माने आबो खामानि बागै आं थायरा पांडा हाबनाय आबोखा हाबलायमानि पांडावो तो तिनि अनलाइन सत्संग जतनि सिगां ठाकुरनि भजन रोजाबनाय तिनि बरम गोनां 𝕺𝕬𝕬𝕬 देबबर्मा उत्तर 𝔻𝕬𝕬𝕬𝕬 उपयोजना केन्द्र नं 25 आम्पुरा सत्संग केन्द्रनि हইতে जयगुरु जयगुरु दीनदयाल दादा तो जयगुरु ताबुक ऑनलाइन सत्संग जतनि सिगां ठाकुरनि रेसामुं रोजाबनाय तिनि दीनदयाल देबबर्मा दादा उत्तर 𝔻𝕬𝕬𝕬 उपयोजना केन्द्र नं 25 निमि आम्पुरा सत्संग हইতে जयगुरु दीनदयाल कृदे दीनदयाल शैलेन संततन हेलो मो दीनदयाल की फौजेन नि बुफा दीनदयाल दे ना फौजेन बुफा न तंना दादा enggak aku uttor महारानी पूजा बले गिलातुली से फौजेन नि बुफा दीनदयाल तबला फौजेन बुंगो बुफा ना दीनदयाल गिलातुली जयगुरु मान आगे फोन पे फाले साथि तो आने लाइन तो बताबो और साउडी गई बड़ा शिक्षा जयगुरु 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 दो हरिता हेलो ऋषभ दी और ये कोई फौजन आपका ओसंले लाम करवै कमावै तंखा ओसंले लाम करवै कमावै तंखा तिन्नानै रोंलिया थांनाय देवगारा थांनाय देव
𝕭𝚢𝚄𝚠𝕐𝚤 𝕺𝚢𝚄𝚠𝚠 𝔻𝕚𝚤𝚤 𝕻𝚤𝚤 𝕻𝚤𝚤 𝚬𝚤𝚤 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 Janma tangere kathakul amanusukula. Janma tangere kathakul amanusukula. Ham jaglai ma kathalai ma pagithang bai ka bara. Janma tangere kathakul amanusukula. Ham jaglai ma kathalai ma pagithang bai ka bara. 𝕰𝚤𝚤 Thakur 𝕰𝚤𝚤 𝕰𝚤𝚤 Thakur Unakoti 𝕰𝚤𝚤 𝕰𝚤𝚤 𝕬𝚤𝚤 𝚬𝚤𝚤 Thakur 𝚬𝚤𝚤𝚤 জয় গুরু জয় গুরু। তিনি দাঁড়ানো দীনদয়াল দেববর্মা দাঁড়ানো খুব খানাথক খাইনো অসৎসঙ্গত ঠাকুনি সৎসঙ্গ স্বয়ং ঠাকুর মানে এত মানে খানাথক গান খানারে রিমানি বাবু tung সত্যি মানে গান শোনাওনি tung দেও গণতে tung মানে মই তো অংশীয় যে tung যে বছর বছর যে দেওঘর থাংমানি ও সিচুয়েশন আছে tung দেওঘর মাছ থাংয়ানি বাগুই tung খাবো খুব মানে থাংমানি জরাও অতি গান শোনামানি বাগুই tung খুব tongthौनो tongkhasung ni bagoi ang bini baithang tai bini poribarin jotton
Ampurai ঠাকুরনি harus ছড়িব উঠিনো সব সময় যাতে সৎসঙ্গ ada cuman ada saman pengijian aku naro ছড়িব জয় গুরু দ্বারা তো চাবুক ঠাকুরের সঙ্গ যৌথ কণ্ঠে bro রেসাবিক নাদিনাই রাজকান্দি উপযোজনা সৎসঙ্গ কি কেন্দ্রেন হইতে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু মা জয় গুরু শাদি জয় গুরু সুরিদি কাশি বুখা রাধা রাধানি রাধা রাধানি সুরিদি কাশি বুখা রাধা রাধানি রাধা রাধানি बोले सुरया कालिना आशा का पाएगा हथोड़ा रोकने की जीवन बोले सुरया कालिना आशा का पाएगा हथोड़ा रोकने की জয় গুরু কিন্তু মশাংতি ভুখুই দেববর্মা তাই জুহি দেববর্মা খুব খানাচক খাইনো ঠাকুরনি অসৎসঙ্গ তামা বাগুই bro atino সব সময় যাতে ঠাকুরনি samando resa manan bagu yang aku naro
그리고 대부분이 바이탕이 때 버리바니 줬더니노 함나님 모양 다꾸니 타니 그래 জয়গুরু জয়গুরু রেটাবেক নারী নাই মচাংসি অন্তরা দেববর্মা তাই সুজাতা ত্রিপুরা মা রাজকান্দি উপযোজনানি কেমিকায় অন্তরা দেববর্মা মা তাই ধামসরা সৎসঙ্গ কেন্দ্রনি কেমিকায় সুজাতা ত্রিপুরা মা জয়গুরু জয়গুরু आया रे प्रिया परम दयाला आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा अरे जीवन प्रकाशित करे आया रे प्रिया परम दयाला आया रे प्रिया परम दयाला आया रे प्रिया परम दयाला आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा अरे जीवन प्रकाशित कर ले आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला और करके हर शोक बन को जीवन के हर देश सहन को और करके हर शोक बन को जीवन के हर देश सहन को निर्मल किया निरंतर निर्मल किया निरंतर हृदय की हारी ने समझ बिहारा बिहारी समझ बिहारा हृदय बिहारी ने समझ बिहारा हृदय बिहारी ने समझ बिहारा कण कण में बस जीव जगत करतारा आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला देखा ना है सपीन किसी ने ऐसी दयाला किसी किसी ने देखा ना है सपीन किसी ने ऐसी दयाला किसी किसी ने क्षमा सतन है उसका सतन है उसका भवय शरणागत का उबारा भवय शरणागत का उबारा भवय शरणागत का उबारा भवय शरणागत का उबारा सबसे प्यारा है ठाकुर हमारा आया रे प्रिया परम दयाला आया रे प्रिया परम दयाला आया रे प्रिया परम दयाला आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित कर ले आया रे प्रिया परम दयाला 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 जय गुरु दत्ता জয়গুরু খুব খানা থকা জয়গুরু তিনি মুসাংতি অন্তরা দেববর্মা মা তাই সুজাতা দেব ত্রিপুরা মা খুব খানা থক চাইনো আকুনি সাবেক নারিকাত আকুনো অসৎসঙ্গ আপনি বাবু আমরা সব সময় যাতে আজকে রেসাব
mangthong nyang akuni thani nak naklayo tai mengroni baithangni mengroni poribarni dotton ham kaya akuni thani suriyo joy guru joy guru haino hai tabu bos hotsongoni paithak tamu tabik nari nai ini उत्तर महारानी पुनी केमिनो ini 𝕺𝚎𝚗𝚍𝚊 Debbarma tai bini tim tumul kirtan jamna boy ang kobogo joy guru soilenda joy guru dara joy guru आओ दरा खनाओ जय गुरु नमुताय नमुथांनाय बरंनि मांगन पुरुषोत्तम नमुताय नमुथांनाय बरंनि मांगन पुरुषोत्तम नमुताय नमुथांनाय बरंनि मांगन पुरुषोत्तम नमुताय नमुथांनाय बरंनि मांगन गोपाल गोविंद अनुकूल चंद गोपाल गोविंद अनुकूल चंद हमारी तुलंका तुमचारो पीर हमारी तुलंका तुमचारो पीर हमारी तुलंका तुमचारो पीर हमारी तुलंका तुमचारो पीर नमुताय नमुथांनाय बरंनि मांगन पुरुषोत्तम नमुताय नमुथांनाय बरंनि मांगन आयुने बर और मातृना और ननु तंगचिना आयुने बर और मातृना और ननु तंगचिना आयुने बर और मातृना और ननु तंगचिना
ayumi boro boro matina mutantakina ayumi boro boro matina mutantakina জয় গুরু আসলে জয় গুরু
অনলাইন সৎসঙ্গ সব সময় তিনি শৈলেন দাতাই বিনি টিম খুব কীর্তন নাটক কীর্তন সাবেক নারীমাননি বাগুই जों सब समय बनो उतीर्ण जाते मानान मानसंजां आकुनि सानि प्रार्थना आयो ताई बिनि बायथांनि ताई बिनि परिबारनि ताई बिनि टीमनि जत्तनिनो जाहाथे मंगलंग आं आकुनि तानि सुरियो जय गुरु दारा जय गुरु तो काबु जोराती चुं और तथा सत्संगनी तामुनि पांदा पाइखा काबु चुं थायका पांदा हाबनाय काबु गेस ठाकुरनि सत्संगनी रायदा मते तो काबु ठाकुरनि खौरो ओगलामबो सानांगो तो और सत्संगबो काबु जत्तनि स्थान ठाकुरनि खौ सानाय जिनि बरम गोनां सुरेंद्र देबबर्मा 𝔻𝚐𝚗 सत्संग बिहारनि केमि जय गुरु सुरेंद्र तंग जय गुरु सुरेंद्र तंग लाइनो सुरेंद्र नां साकाबलै बो हाफे हाबिया खना दरा अरे बतई बरफ लबो तुम्हारे खांग फुन खाइगे ना दंग कोनो सारिगा दी आओ दरा देखो रुकसाना जय गुरु সম্ভবত সুরেন্দা ব নেটনি অসুবিধান বে হামায়াখো তো তুং বিনি যে আকুনি খাও সামান তুং উলক্ষণা লায়ানো আবু যতন नि সানাই তিনি বরম গোনাং মুকেশ দেববর্মা দাদা জিলাতলি আমপুরা সৎসংঘনি কেমি জয় গুরু जय गुरु मुकेश दा जय गुरु दादा जय गुरु सान राधे किच्चा आकुनि को अच्छा जय गुरु जय गुरु मुकेश दा कैसे पिछले दिन ही यार फोन का नहीं तो वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम मायाग्रां श्री ठाकुरानी परमराध्य जगत जननी श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री बद्दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा परम पूज्यपाद श्री बाबाई दादा परम पूज्यपाद श्री अविन दादा बंगनी श्री चरण आणि लमु याफार तिनी तथार ठाकुरनि गुगल मीट ऑनलाइन सत्संग मानजाक दंगाय ठाकुरनि तथार पांजा मानजाक दादा सं 𝔻𝚐𝚗𝚊 मानजाक दंगाय राजकर्मी ani kira opera sasarai jotonono ani paiplaya jai guru yafaro maya ganang ठाकुरनि kongmo tam sanai hello ani khor na knai to ani jai guru khnao
Sarindra. Maya ganang sisi thakuni kongno to ani tharnani asuk ani thane yan buddhi krei ang bini sombonde kono pandi khaine ako ei je bono mandrop ak srindrop ni puruhit ni dagi mabai ang kuni no sang thangani nei kaja asale ang kai thakuni kongno kono upolobdhi khaine ako tak যেমন মকলনি আর মায়ংন উপলব্ধি খাইনে আহায় যেমন মকলনি আর মায়ং খিতং রম রে জানা মোবাইল চিবো খাইছিলি যাই খুনজ রম রে খেব মো মায়ং বা বালিং খাইছিলা যাই ইয়াতে রম রে দেখে ও মায়ং বা রেসাম খাইছিলা হাবো হাইছিকো আপনি উপলব্ধি খাইনে ako ang তখন চেষ্টা খাই দङ ang kini 𝔻𝚐𝚗𝚍𝚊 nonang ang kita sebai sanani ba ang bujimani nang thamai si ঠাকুর tabuk বর্তমান থাং ঠাকুর আছে যে শ্রী দাদা শ্রী বাবাই দাদা শ্রী অবিন দাদা নি যে চলি নানি সিস্টেম ছাড় তো মানে আকক রুগ তো তিনি দাদা সব সময় ছাই দङ বরক फोरों दङ जोंना बनिखौ खोनावैना आं खाबोसाय दङ आं आंनि आनन्दमान दङ मान दङ ओमफ्राय आं आलायनो थाया आं 𝔻𝚐𝚗𝚍𝚊नि बिरते ककनो आबिसेथि सानाय आबुनि सेगां बिरते कक सानाय आसले जों যারা বরং মনীষী যত প্রবৃত্তিনি গাছি প্রবৃত্তিনি বাই কবুলজাত প্রবৃত্তিनो जों काबिमाया गाहाम सायमान थानो आ गाहाम दै आगब थांमाया आ प्रबृत्ति बायनो जों कबुलजातै थाङो ini सत्संगी सत्संग माने सत्संगनिफ्राय सिमिनो आबोनो जों नियन्त्रण खायमानो किन्तु सत्संगनि बिथिंफोरा जों आबोनो गाहामै नियन्त्रण खायनो हाया थां गाहाम खायमानो जों आं दै आगबै थांमाया तामले हिमा आं किता आग पावरावनो खावानो देवगुरु थानानै होनाय जों जेखुनु बरंनो थाना थागा देवगुरु थाना हांखाय थांखायथ' गाहाम हिसाबै थांखाय जोंनि ग्रह दुस समस्ति किसुनानो जों गासै फायो रुख सुख हयতো आरो थाङो अनेक बिसोर गाहाम सायमान ओमफ्राय देवगुरु हिन्दी होननानै ठाकुरिया सयानि सकाय बे खालाम ओमफ्राय किसु गुरबाय आं साव ससनि रक जोंबो ससनि नाहा नलेज मिथिलाय काम नबो ससनि नाहा दे ने बरबो ठाकुर से याक सनाबो ठाकुरिया सकायसे ससनि रक नाम गरना अथच बर गाहाम देवगुरु थांगा अनेक किसु गाहाम फायो ससनि नाहा गाहामनि अथच बर आति तीबो आलोचना खायो बासे इका आसले आबनि ती ठाकुरनो प्रश्न खाया बोले ठाकुर याक सकायसे जों देवगुरु थानानै देवगुरु बायसे याक ओंखाय आफु ठाकुर सागा ठाकुर कासे उदाहरण खाय सागा अच्छा बर खरकसा कासे जागा थांगा वो थांमां एमन एकटा वाइज दैकां जाखा दै एकमात्र बिनि लामा ब बांजिना लामा दैसिनि न
𝚬𝚐 지노 반주 𝕼𝕼 𝚬누후까 প্রায় মোটামুটি অনেক খাটালো 1 কিলোমিটার আচ্ছা খাটালো 𝚬누후까 ओमफ्राय यांखै लोंना दैमाखै जोंना बय एकमात्र बांचिनाय लामा बा खामनाय लामा एकमात्र दैनो ओमफ्राय नुहुरखाय दंखा ओमफ्राय दैनो आं दैमाखैले गाहाम सायमानो नाखि दैया आनो सतै क्लांथानो आंना आगक थाना नांनो ओमफ्राय दैमाखै गाहामनो जोंथिनो आगक मा थानाय ओमफ्राय जे ठाकुर आकक खामानि हयथ आं बुजिमांखासै आसले जों निजिनो गाहामनि सायमाखाय जों निजिनो आगक थाना नांगौ गाहाम सिंनि सायमान दङ गां आरो अबশ্যই आगक थानानि दरकार ओमफ्राय ठाकुर आसले ठाकुर जोंनो सायनो दङ जोंहाबो अनुभव खालामनाया नायनाय श्री कृष्णया आमालबो श्री कृष्णया आमालो श्री कृष्ण हायनो वासुदेव पन्जाकनि दङ ब श्री कृष्ण ब वासुदेव पन्जाक ब वासुदेव श्री कृष्ण लिया दाबो आं वासुदेव नि अहंकार दङ जों ब सबनि थाखाय चक्ररक मामा दंलै ओमफ्राय आंसो वासुदेव गाफ्रो मालकि श्री कृष्णनो सोंगो बोरे प्रभु पन्जाक तो बसे वासुदेव थिनै नि दङ नों बनो किसुमान बुझगे दा हाया दा बनो आबहाय अहंकार ताक बिरो सायदा आरि साबले हिंसाव आं ताम साया दंना साबले जे बिनि बुमा बिनि बुसुंनि सामाय सब साबाबो अब आंनो थाङै सायो बिनि बिनि आस बार गुनो जे सावो अब आंनो सावो बिसाव कृष्णफोर आं बिनि साया बुगो सायो गनखौ बुझां आं सायो अब आंनो सावो बिसाव कृष्णफोर आसले जों दाबो बाबाय दागोन जे आशीर्वाद मरक तागले थसनि दिखाना बायदि बांसिना लामा नि रितिक दागोन रितिक मताय रं याति साव आसले अब रितिक मताय साव होनो मने ताखायदि दारखम हयं ठाकुरनो जोंनो सावो जे आज श्री कृष्णनि जे आगतना ना हारै अब आं आपनो बुजिमानता आपनो जों जेटा गाहाम गाहामनो जों रोखाना नांगौ अब हायने आं मने थायो जायक अब थांखा जों बिसास खावो बिसास तो जोंनि कक बिदिनि बायराव हिंसाव बिसास आसले जों ठाकुर बिनि प्रति जों बिसास खालामनो नांनाय आं ठाकुरनिफ्राय बिसास आसले जों सतनखर जे बाप बिदि बाप द्वारा आहत बुतना হয় এই बिसास दाउन सुकमनि बाप बिदि बाप आवाज কোনো आरो एजेन आं सावयो কিন্তু এখন কোনো बखाबाया হইছে डाइरेक्ट सावयो आमने बिसास बिसास को दुंग के otong हाइसाव ए तुदो दुपु दिनै बोखा टनटलमन दिनै बोखा म खायमादा जानो खायसे बतामनो खायसे बतामनो खामादा जानो थाखाय बताम खायसे बतामनो थाखाय बताम खायसे बताम এই যেতিনি দুকুর দুলামন যেতিনি गोदांनो माने बोखा आबो जाते जों थायावै जों बाप जों वान सुकमानि যেমন आं खायसे उदाहरण যেমन अफिस अथवा सत्संग अफिस थानानै आं रेडि इंखा माने डाइरेक्ट अफिस थांखा आरो कुनो कोथाय जायते कुनो करे आबनो अब खायसे उदाहरण बिसास जेमन जों सत्संग जों खबर माखा थानानै आरो ते कुनो थाना हामथा डाइरेक्ट थानाय थानाय
আপনার বিশ্বাস যেমন আর প্রশ্ন শুনি না কোনো প্রশ্ন করে দাঁড়াবো তাদের কথা বিশ্বাস টুপসে ছোঁয়া শুনেওয়া তাই বিশ্বাস দেখি আর এক ফিরে লামা হয়তো মানে আবু বিশ্বাস হয় আর তো হয়তো নাকি আবার আর তো কোনো জিনিস অবিশ্বাস বিশ্বাস আবার তিনি প্রশ্ন শূন্য আবু কিন্তু বা ঠাকুর সহ আবু মানে দিদি তিনি দিদি থাইমামানি পড়ে দিদি ঠাকুর দিদি দিদি आइडियोलॉजी আবুনো কাহাম কে চিন জিতনা নাই आंगे वान्स माने आबुनो हिनो বিশ্বাস বিশ্বাসকে আবুনো কি গাই কৃষ্ণ পাই বিশ্বাসে কৃষ্ণ পাই তর্কে বহুদূর তুমি বিশ্বাস বিশ্বাস খাইজাঙ্গাঙ্গা তুমি কৃষ্ণর মান মানো মানে ভগবানও মান মানো কক্তা আসলে ভগবান তো কোনো একটা এক কেজি সমনি প্যাকেট বা 5 কেজি আলুনি ব্যাগ আপিয়া ভগবান কাছে বরফ ন কাছে কোয়ালিটি গোনাं बिनि সর্বগুণ সম্পন্ন बिनि खालि যত গুণ दङ আবনো হইনো ভগবান जों भगबानाव माननाय বিশ্বাস থাকে যে বড় মানে মানো जों বন বাহাইতে মান आं आबोनो কাছে উদাহরণ সামানো যেমন সিতার राग जों आरो कारि ताम्बु सितार राखवाल उजे राग जों आ सितारनो जों जखन बिनि बयरागि रागनो जों तामि तिख्लाय मांखा सुरति खाय मांखा गाय जों आफ्रुनो जों आ सितार जों बयरागि राग मांखा सितार तामि मांखा सितार जखन तंथो जों बिनि हेन्डेलनो जों कंट्रोल खाय जों आं बिनि आ बयरागि राग kapan sitar kami mangka ang beregerak mangka abe sitar itu kan tongto ang mandak le ga aman abro ang beregerak mangka ngangkai angap tawna ring yasak jordi ngangkai ab beregerak nang tawna ring yasak sendelo tikema yasak ngangkai ang to sitar boromba anda sitar pan bal tongni ang sitar ni sunati khai ang mano de ini mano ni যেমন हारमोनियम जों प्रार्थना रखायजांगाय ठाकुरन बेखौ हारमोनियम तो কিন্তু কিন্তু हारमोनियम तो जों दिनै आरो सुर ताल आजे सारिगामा तिख्लाय जों तामना सिरि गैया ओंखाय जों आरो बर' हारमोनियम मांखायनो हिमानाबा दिनै जे सारिगामा माने जों दिनै सुर तिख्लाय मामानि परे आं हारमोनियम मांखा आं हारमोनियमफोर बाल दंदि तखन आं हारमोनियम मांखायनो आं केबो साइनो ईश्वर बातिनो भगवान जे लाभ खाने नाते जों भगवान आकल ठाकुरनि आकल न तिनि बिसिंग दाइमान खायसे बिनि जे गुण जे बिनि तमुं चामुं खायमुं आबोनो जों तिनि बिसिंग दाइमानफोर आबोरसि आं ठाकुरनो मानखा भगवानो मानखा ठाकुर जागरख आबोरसि जों ईश्वर लाभ जों बिसासे कृष्ण पाइनि खायतमा बायनिया जे बिनि बिसिंनि इंगो गुनो जोंनि बिथिङाव जों इमप्लिमेन्ट मा खायनो आखुरथि जों इसोरनो मानो आमने होनो बिखा खुंगाय जों भगवानाव मानो ओमफ्राय तो ताम थानायते बिसि कक खालिया जों सबतै बिनि सावना आमने तेते दंखो विश्वासघात आम एकिदा सावना असले जों जतनिस्लाय जोंनि दिनावनो सिगां विश्वासघात खाय दंखो साख सामना विश्वासघात खाय बहाय যেমন কাছে एग्जांपल
কেব ওজন বাড়ি খাইनाय डक्टर नायजाखा डक्टर नायजाना थांगा नों तो ओजन बारिखा ओमफ्राय नों फुङासो किरि मासिमनाय 1 किलोमिटार मासिमनाय ओमफ्राय बाबु प्रश्न सोंनो थाखाय दासो गफराखै ठीक আছে ओमफ्राय दा मेरा फुङाय सांगांगाय आंगो खात खालिया ओमफ्राय 1-2 दिन 3 दिन खाया तारमाने नैबे आरो बिदिनो निजि बिश्वास गाद ओमफ्राय जों जेमन जोंथ' सत्संगी दादा थांबाय नाम ध्यान खाजिदो नाम ध्यान खाजि बिदिनो सुनि आपरके जों प्रश्न सोंनि हाकुनो बियाखै खायनाय आपरके जों प्रश्न सोंनाय किन्तु एकदम कुना जागा वानसुक जायगा नों नगो फागे तिनि सिम खायनाय ता खायजलिया खानाबो खाया सानु खाया जे निजिनो निजि बिश्वास गाद आबो खाय निजिनो निजि बिश्वास गाद खाय ओमफ्राय kok bokta itu kan ya anin kare ku bul di motor itu benar tangga terkano mai betul sampai ang takure terkano atau kenaan konkret taponi ok taponi orang nomor tiga Joy Guru kini barang gunang Mukesda খুব নাংমানি পৌরগ্ন সামানি বাগৈ বর্তমান সময়ে যে পরম পূজ্যবাদ বাবাই খেলা যে সামানি পৌরব সালিকা যে আশীর্বাদ দিমান আপনি বাগৈ বিবিনি ও সামানি হইতে চুং যাতে আছে মানথনি চুং আং আরো প্রার্থনা চাইও তাই বিনি বাইথাং তাই বিনি জন্য আমাদের Bego tabuk utasyo hakunyo kausanai ini borom gunang Surendra Debbarma dada কৈলাসর সৎসঙ্গ বিহারনি জয় গুরু বেন্দা জয় গুরু দাদা খারখানা দাদা আও দাদা সারি খারখানা খানাও দাদা সারি বন্দে লোকতিলকং সাতত্ব বার্তা বিভূষণং অমর কৃত্যুৎ শরণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং তনয় প্রমত্ত জাগদীপনং বন্দে জীবন জীবনম সৎপুরুষম প্রিয় পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর ने यकं यफंग फ्लोमो लक्ष्मी माता जगज्जननी श्री श्री बड़मान यकं यफंग फ्लोमो परम पूज्यपाद श्री श्री बरदान यकं यफंग फ्लोमो वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादानी यकं यफंग फ्लोमो परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादानी यकं यफंग फ्लोमो परम पूज्यपाद श्री श्री अरविंद दादानी यकं यफंग 3 दिनी ऑनलाइन सत्संग परम दयाल श्री ठाकुर पवित्र पांजादारी कर्मी इष्टप्राण दादा मा सतनानी जय गुरु माने तिनी ऑनलाइन सत्संग हामनानै একটু লেট থাকা কারণ একটু আগে হাফতাম কামো আনি পাড়াও একটা বরং একটু যাজন খাইমানি দীক্ষা না বাগৈ বাবা একটু পড়াশোনার সাথে একটু লেট থাকাটা অনলাইন সৎসঙ্গ হামনাनै তো পরম পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা 3.5 কোটি দীক্ষানে আশীর্বাদ খাইকা তো অবন মধ্যে চিনি মঙ্গল অন্তর্নিহিত তঙ্গ আচার্যদেব ইচ্ছান পরিপূর্ণ খাইনানি বিনি ইচ্ছান
সার্থক খাইনানি অবন সাধনা অবনত চিনি তপস্যা কারণ আচার্যনের মধ্যে ন শ্রী ঠাকুর লীলা খাইতঙ্গ আচার্য দেবনি ইচ্ছা মানে শ্রী ঠাকুর ইচ্ছা যাই হোক এই পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে যাজন খাইনানি বা দীক্ষা যোগান খাইনানি একটা সাংঘাতিক একটা একটা মানে প্রতিকূল একটা পরিবেশ যাই হোক মানে বুঝি ওই যেমন যাদন খাইনায় রোগগ্রস্ত কিনা ও বাইরে যে ফাইকা সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ খাই যদি অমতি হয় যদি বড় কম খায় মানে ঠাকুর কক্স খাওয়াই যাজন মুখর খাই দীক্ষাব এক দুইজন দেহায় দূরত্ব নারগরি দীক্ষারি মানে অমতি একটা আশীর্বাদ তঙ্গ দেওগণ্যে যাই হোক শ্রী ঠাকুর তো অনন্ত অসীম বিনি লীলা বিনি মানে তমসানায় বিনি যে দিব্য জীবন বাপদারা তা অনন্ত অসীম ঠাকুর তো শ্রী ঠাকুর ভাই অর্থাৎ মানে যে মূল যিনি কারণ পুরুষ যিনি পুরুষোত্তম ববাই যুক্ত তঙ্গিয়া খায় শ্রী ঠাকুর ভাই যুক্ত তঙ্গিয়া খায় যত বড় পণ্ডিত অংশ জ্ঞানী অংশ শিক্ষা দীক্ষায় উন্নতি অংশ যে কোনো সময় ন বৃত্তি প্রবৃত্তি কবলব প্রায় মানো অম্বাকে ন শ্রী ঠাকুর শাখা 12 বছর বয়স সৎ দীক্ষায় দীক্ষা দিনানে দীক্ষা নানানে চুং যদি শ্রী ঠাকুর ভাই যুক্ত তঙ্গিয়া খায় তমুং নাই তিনি জীবন তুমি যদি রামায়ণ হইতে একটা গল্প সাইতঙ্গ যখন রাবণ যখন সীতা নতলাং থাকা হরণ খাইয় আপু লঙ্কাও মানে হনুমান তিনি বানর সেনা নাওই লঙ্কাও বান্দি টংকা বান্দিখা মানে হলংরি ওইটা পাথরি ওই তো ও পাথর বা সুইরিখা জয় শ্রীরাম হিনই জয় শ্রীরাম শুয়ে খুলুমই পাথর ও তুইও মানে নদীও খিবিরিও অব মানে উপুঙ্গেতা কুলুগিয়া বাসি দङ অবা রামচন্দ্র নাইখা নুখা যে আরে আনি বুমুঙ্গ এত শক্তিশালী এত পাওয়ার আনি বুমুঙ্গের মধ্যে জয় শ্রীরামিনী শুয়ে এই যে মুখারক তুই মাও খিবিরিখা অব দেখি কুলুগিয়া অব কচগুই দङ বাসি দङ হনুমান থাঙ্গ সাইকা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র যে আনু একটা রেডি পাথর আনবো শুয়ে খিতারে রিনাই তুইও বসুইকা জয় শ্রীরাম শুয়ে পাথর অব রামচন্দ্র পুরুষোত্তম দুতম হাইকা ও তুইও খিতারে রিখা খিতারে রিমান লগে লগে অব কুলুগি থাঙ্গা হনুমান শুঙ্কা রামচন্দ্র যে প্রভু হনুমান যে আং তো নং যখন জয় শ্রীরাম শুয়ে খুলুমই পাথর খিবিরিব আপু দেখি পাথর দেখি কুলুগিয়া আং যখন জয় শ্রীরাম শুই পাই পাথর অব খিতারে রেখা তুইও আপু দেখি মানে কুলুগি থাকবো তম ব্যাপার যাই আং তো অব বুঝি দিয়া রামচন্দ্র হনুমান যাই হনুমান শাখা প্রভু নাইদি আপনি ইয়াক নিজে ক্লাই থানায় আপনি ইয়াক নিজে ক্লাই নাই কুলুক নাই কোনোদিন কচুগি বা বাসি আব তুই শাখাব যে আপনি ইয়াক খিতারে রেখা মানে প্রভু ইয়াক যুগ মানে বিচ্ছিন্ন থাকা কুলুক নাই ঠিক বরক বমতি ন যখন ভগবান বাই যুগযুক্ত তঙ্গিয়া
যেসব জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত উংথ বা বৃত্তি প্রবৃত্তি কবলক থানায় এটা এটা উকুনের মধ্যে প্রার্থনা বিনি অব যে কোনো সময় বিনি যে আদর্শ হিন্দি অব কিন্তু টিকিগ্লাক আমার একটা জীবন একজন আদর্শ পুরুষ একজন জীবন্ত আদর্শ পুরুষ বিন দরকার শ্রী ঠাকুর আচার্য পরম্পরার মধ্যে সে জীবন্ত গুরু জীবন্ত আদর্শ পুরুষ তিনি মধ্যে ক্লান থাকা তো তুমি অনেক মানে ভাগ্যবান আচার্য রূপী ঠাকুর শুনো সাধনানি জগত ইষ্ট জগত শুনো প্রেরণা প্রীতঙ্গ তুমি ঐশী আশীর্বাদে চুং যারা চলে মানায় খায় মানায় চুং সার্থক নাই তিনি সাধনা সিদ্ধিও নাই তো পঞ্চানন সরকার নয় শ্রী শ্রী ঠাকুরনি কাছে বক্ত খুব বিশিষ্ট বক্ত ন ঠাকুরনি বিনি কলেজ नि প্রফেসর দं মানে তো খুব মিনি একটা আত্ম অহংকার দं মানে যে आं तो कलेज नि प्रफेसर शिक्षा दीक्षा बेশি প্রথম খায় পাড়ারগ ও পঞ্চানন সরকার পাড়াও অনেক সময় অনেক যেমন ধরো সাধু সন্ত বৈরাগীর সঙ্গে দেবা বরং বা অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন খাইও বন তর্ক বিতর্ক খাইও বন আটকে দিও যাব খুব মনে মনে একটা অহংকার বা একটা আনন্দ মানো যে না যে আং বসুক শিক্ষা দীক্ষায় অনেক উন্নত গাই পাড়া নিজেও যে সাধু সন্ত বৈরাগী তেমন তো পড়াশোনা এমনি কম তঙ্গ কিন্তু বক্তির দিক দিয়ে অনেক উন্নত কিন্তু ববাই তো আমতি ইংলিশ হিন্দি হিন্দি ইন্ডিয়ান জ্ঞানী গুণী তর্ক খাইতে বরং জিতি মাইয়া মানে বমতি খাইমা খাইব খুব একটা আনন্দ মানো পঞ্চানন সরকার আমতি খাইতে খাইতে অনেক দিন খা আমতি খুব একটা মজা মানতাম খাতাব পঞ্চানন সরকার দা তো যাই হোক একদিন বখানাঙ্কা সৎসঙ্গ নেই কাইসা বক্ত ফাইনায় বংখা অনন্ত মহারাজ ছিল কাইসা নগ নমতি অনন্ত মহারাজ খাইয় ইষ্টপের সঙ্গে খাইনায় তো পঞ্চানন সরকার দা বাবিখা যে ওই অনন্ত মহারাজ ন তিনি প্রশ্ন এমন ভাবে কঠিন কঠিন প্রশ্ন খাইনায় বন হারিয়ে নাই আর হারিয়ে দিই মনখা একটা আনন্দ উপলব্ধি খাইতে পঞ্চানন সরকার দা তো তংখাইয়া অনগ থাঙ্কা যে নগ মানে অনন্ত মহারাজ থাইকা বা নাইখা যে অনন্ত মহারাজ বা এমন কোন মহারাজ বলতে এমন কোন জটা জুটো দাঁড়িয়ে উমতি বইয়া গেরুয়া বস্ত্র দাঁড়িয়ে উমতি বইয়া কোন মালা তিলক উমতি কিছু করই সিম্পল ন দুটি কাঞ্জাক ওইটাই হাবাতা গেঞ্জি উমতি চমজাক যাই হোক একটা চকিও আজগই ইষ্টপ্রসঙ্গ খাইতঙ্গ তো এমন সময় থাঙ্কা ওই পঞ্চানন সরকারটা থাঙ্গই অনেকক্ষণ আজগই বন অনন্ত মহারাজ ন শাখা আপনার একটা প্রশ্ন খায় নাই ইচ্ছা নেই প্রশ্ন খায় নেই অনন্ত মহারাজ শাখা সাদি নিতম প্রশ্ন আপনি কি দীক্ষান যে নানানি যে প্রয়োজনীয়তা মানে কি দরকার দিয়ে না দরকার ইয়া অনন্ত মহারাজ শাখা দীক্ষা নানানি কোনো প্রয়োজন আং মনে খাইয়া যে আপনি নিতম বক্তব্য এই ও পঞ্চানন সরকার দশা আংব দীক্ষা নানানি কোনো প্রয়োজন মনে খাইয়া বাস শেষ তো হিংসা পঞ্চানন সরকার দা শাখা অনন্ত মহারাজ ন ভগবান মানে ঈশ্বর যে তংখায় বা ভগবান যে তংখায় যে তো যে যার মতো খাইব ভগবান ন পূজা খাইনায় অর্চনা খাইনায় সাধন বদন খাইনায় বিনি ব্যাপার হিংসা মাঝখানে এই যে আপনার গুরুগিরি যে একটা বিজনেস ব্যবসা খাইই এই সাধারণ বরক ন সাধারণ বরং বকনতম গই নষ্ট খায় বিনি প্রশ্ন এটা আফ্রো অনন্ত মহারাজ পঞ্চানন সরকার শাখা আচ্ছা আপনি তম খায় মানে তম কাম কাজ খায় বকা শাখা আং কলেজनि প্রফেসর শাখা আফ্রো শাখা অনন্ত মহারাজ শাখা না আं সুমানে আপনি কাম কাজ তম প্রফেসর অবত আপনার ডেজিগনেশন পেশা বুমু আপনি এমনি মানে এই প্রফেসর নি কাম কাজ মানে তম আং অবশ্যই বুঝি না নাই মানতা
बखासाव आं तो छात्र पढ़िरिउ कलेजो ओमफ्राय अनंत महाशाखा कलेजो की लाइब्रेरी कुरिदे ओमफ्राय बसावनि तंगो लाइब्रेरी तंगो लाइब्रेरी की बय कुरिदेबा तंगो बयबो तंगो ओमफ्राय बय नायनायनो छात्र परिमानलै ओमफ्राय नों तो आरो मासखाने कुनु এই যে কচি যে ছাত্র বঙ্গ তো পরিণাম কগিয়া বরং বই নাই পরিমাণও যেটা তো নঙরতে কোনো বঙ্গতে তাইতম পরিণাবা লাইব্রেরি হচ্ছে বই তঙ্গের বঙ্গ নিজে নিজে বই নাই পরিমাণলে হে অনন্ত মহান শাখা বন্ধ শাখা বই তংফানো आं प्रफेसर हिसाबै बनो गाइड खायना नांगौ ओमफ्राय आफो अनন্ত মহা শাখা नायदि ঈশ্বর বাই যুগযুক্ত খায়ান বাবা কিন্তু গুরুকরণের দরকার ঠিক লাইব্রেরিও বই তংফানো আপনার যে গাইড খাইনা নাंगौ ছাত্র ন মাঝখানে ओमफ्राय লাইব্রেরিও বই তঙ্গুই যদি গাইড খাইনা নাंगौ আপনার প্রফেসর হিসাবে ओमफ्राय আপনি কি গুরুকরণের কোনো ওকে বুঝিলিয়া অর্থ বুঝিলিয়া যে গুরুই নংখা ভগবানের শাখার মধ্যে গুরুনি মধ্যে ন ভগবান লাভ ओमफ्राय অমাগেন সৎগুরুনি দীক্ষা নানানি প্রয়োজন নয় অনন্ত মহাশাখা এই যে অনন্ত মহাজ বাই কক সাওয় আসুক দিন যে পঞ্চাশ সরকারের যে একটা ইগো একটা অহংকার যে বইন কঠিন কঠিন প্রশ্ন খাই যে আটকে দিব তিনি ক্ষেত্রে কক সাইমালিয়া ওকে খাইয় যাই হোক পঞ্চান্ন সরকার দা শ্রী ঠাকুর তিনি থাকা आं अनेक शर्ट खायो तो थांगो श्री ठाकुर साइका ठाकुर आंनि न'आव तंनाय पापना मन्दिर आं तंनाय जायगा जे आंनि न'आव अनेक अशान्ति सांसारिक अशान्ति ठाकुर साका नाय जे आंनि न'आव तंनायखाय अनेक कठिन परिश्रम खायना नांनाय हयतो कोन दिन माइ मोसानाय कोन दिन बाबा मोसाया कोन दिन हयतो बा एक बेला मोसानाय अब ठीक करय सुना नांनाय फातार ओमफ्राय आर अनेक काम खायना नांनाय श्री ठाकुर बन दायित्व रैखा आश्रम द्वारा बुरा बुरी चुक दंनाय बन परिरिउम माध्यमिक पास खायदिना नांनाय आबार ठाकुरनि बुसाजोंनो अंक 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 बुजिना नांनाय अंक पढ़िना नांनाय अंक परिमाबाव हर दुइटानि पढ़ेছি इनके पঞ্চাশ সরকার दा सारा दिन परिश्रम खायो बतम खाय श्री ठाकुरनि बुसाजोंनो अंक खायदि माने একটা মকল মুকুমজাক একটা মকল খাই খোলা একটা মকল বাই বন অঙ্ক করে দিব ইনকে ঠাকুর শ্রী ঠাকুরনি বছর শাখা পঞ্চান্ন সরকার জানাতে স্যার যে আপনি একটা মকল মুকুমই মানে একদিকে মুঠু হই বডিনি এক পাট মুঠু হইতে এক পাট না বাইতে সদাক তুমি অঙ্ক খাইরি মা যে পঞ্চান্ন সরকার শাখা অবনীনি বুফানি দয়া অবশ্যই ঠাকুরনি দয়া যে आं आंनि बडिनि একটা पार्ट न आं मुथुयै একটা पार्ट न सदाकनि आं परिरि मानो ओ पঞ্চান্ন সরকার दा ब ओ बुरा परिचंग परिरि माने ठाकुर तो साजाक माध्यमिक पास खाइ नांनाय ब अंक खाइरि माने लम्ब जेटा अब बुजुगुइ माइया बंग कोनो मते न बुजुगुइ माइया सिजि ठाकुर तिनि फाइका ओ बुरा परिचक जे तुनो तो पঞ্চান্ন সরকার যিনি স্যার মাস্টার বর্তমানে লম্ব বুঝুগি মাইয়া অঙ্কনে ত্রিকোণমিতিনি তো শ্রী ঠাকুর শাখা আপনার তমজাত প্রফেসর যিনি খাইফাইকা লম্ব বুঝুগি মাইয়া বুড়া বুড়ি চুংনা ঠাকুর শাখা প্রমে ঠাকুর আং তো বুঝুগি মালিয়া বংনা आं অনেকবার আনি ম্যাথমেটিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ বংনা বুঝুখান বং তো বুঝুগিয়া মানে বুঝিয়া শ্রী ঠাকুর শাখাও যে বংনা বুঝুগান একটা বুকু তঙ্গ একটা সিস্টেম তঙ্গ বলে তমা ও যে পাতানি যে পুতা করি যে পুতা আবার যে মশকুল মানে ও পুতানো তুদি ঠাকুর শাখা তুখা তুই শাখা বংনা ফুনুগু সাদি অবন লম্ব হইল ইজিলি বংনা বুঝুগি রেখা সিস্টেম খাই বুঝুগি রেখা পঞ্চান্ন সরকার কম টং মানে শ্রী ঠাকুরনি তিনি ফাইয় বিনি জীবন বদলি থাঙ্কা কিন্তু উমতিহাই অনেক বরক অনেক জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত বরক শ্রী ঠাকুরনি তিনি যখন ফাইকা শ্রী ঠাকুর যখন যুগযুক্ত ওংখা বরং বুঝিখা চুং যেটা অতদিন চুং যেটা সীমানে তিনি জ্ঞানের মধ্যে যেটা টং মানে অব কিচ্ছুইয়া শ্রী ঠাকুর অনন্ত অসীম মহাজ্ঞানী সাগর
বরং বংনি জীবন তেবো উন্নত দंखा उमथिहाय श्री ठाकुर बाय जुग जुग तंगय अनेक अनेक बरकनि अनेक अनेक भक्त बरकनि जीवन परिवर्तन थांगा तेबो तेबो बरं ज्ञान हारुन खायजा তিনি জীবন তেবো দন্যংখা তো যাই হোক শ্রী ঠাকুর তো পঞ্চনীতি বিধান লেখা যজন যাজন প্রভৃতি সস্তনী সভ্যতা ঠাকুরনি এই বিধান যতন পরিপালন খায়া নাঙায় আর তাই কাছে কক যেটা খুব একটা মানে চিন্তানি বিষয় দুশ্চিন্তানি বিষয় কথা তিনি ইয়াঙ্গ বিশ্বাস খাই মানে অন্যদিকে সাইমিয়া কিন্তু কৈলাসন দিকে অনেক বড় এই যেমন তাবুক তো উপযোজনা কেন্দ্র বন্ধ ইষ্টভীতি তো সাজা ঠাকুর বাড়ি নিয়ে যে যার নগদ অন্যান্য মানে সযত্নে পরে যখন উপযোজনা কেন্দ্র খুলুংনায় পরে যাতে জমা না হয় তা অনেক বড় তংখা ও ইষ্টভীতি সেবাই পাইখা অনেক বড় নাং ফোন বা যোগাযোগ খাইও ইষ্টভীতি বরং কিন্তু আসন তন্দি খাই সেই কাজে কিন্তু অনেক বড় আগে নয় ইষ্টভীতি বরং খাইয়া এবং মিষ্টান্নের মধ্যে একটা সমস্যা অনেক বড় ইষ্টভীতি খাইব তাবুক অবনা মিসইউজ খাইতংখা বড় দুশ্চিন্তানি বিষয় তখন তাবুক তাও বন ভাইকে তাইসা ফোন বাই যোগাযোগ খাইও যে ইষ্টভীতি তমতে নয়তো মিসইউজ খাইন কো গিয়া অবত ঠাকুর বাড়ি নিয়ে আশীর্বাদ তাবুক উপযোজনা বন্ধন খাই তম খাবা অবনা যত্ন খাইতন দিয়ে উপযোজনা খুলুকায় যত মাসনি পরে খুলুংনায় অত মাসনি ইষ্টভীতি এক লোকে জমা দিমানো নতমতে মিসইউজ খাইন কো গিয়া ইয়া সেই যাই হোক বরং যারা ডিফল্টার তংখা বরং মানে চিহ্ন দায়িত্ব তুমি ঠাকুর বুঝিখা কোনো তাইসা যাদন খাইও উদ্বুদ্ধ খাইও দিশা নাংনায় যাই হোক আং আনি মতো খাইও কয়েকটা কক সারানোর চেষ্টা খাইকা যদি বলতে উঠি খায় আপনার সঙ্গে আমার সুন্দর দৃষ্টিতে নাই যে তো তিনি নিয়ে এই যে ইষ্ট প্রসঙ্গ আং অরণ্য শেষ খাইকা যত নিয়ে মঙ্গল পরম পিতানে রাতুল চনাং খাইও জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম জয় গুরু তিনি বরম গনাং সুরেন দানো খুব নাংমানে কৌরব শাখা যে ঠাকুরনি যে পরম ভক্ত কমনি অনন্ত মহারাজ তাই সঞ্চানন সরকার দাদানি যে লীলারক ব সাউই খানারিকা চুং অনেক সময় চুং আব্রো চুং সিয়া পানি নব সাউই খানারিকা আপনি ভয় চুং মানে মনোযোগ যত অন্য রনি চুং যারা উপস্থিত তংনাই ও সৎসঙ্গনি তরফ থেকে চুং বনি মানে বাইথাংনি তাই বিনি পরিবারনি প্রায় চুং যত ঠাকুরনি আরো সানো ব উমতি হাইনো যাতে সব সময় ও সৎসঙ্গরে ও যুক্ত হইনি ঠাকুরনি সাউই খানা হই চুং বলো খবর জয় গুরু চলাবো চুং মনে প্রায় সৎসঙ্গরে পাইঠাক দিন ভাইকা ওকে পুরোহিত নো আং খবগো বিনি যদি জরা টংকলে বত থাইজা থাইনি কৌ সাউইনি সৎসঙ্গ মানে থাইব না খানা থকলাইনান বাগুই আং খবগো তিনি সৎসঙ্গনি পুরোহিত জয় গুরু দাদা জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম মায়াবানাং ঠাকুর আনি তুলানবিনী কোথায় এখন আনি ফল পরমরাধ্য জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা আচার্যদেব পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী দাদা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা কোথায় দেখো আনি ফল এই তিনি অনলাইন সৎসঙ্গ মানজাং নাই ঠাকুরনি ঋত্বিক অদূর্য যাজক চাকুক তে বুকুক যতনানি খাপংনি জয় গুরু মুখ যে হামার ইয়াফর
তিনি সুরেন্দা একটা মূল্যবান কক শাখা যে ইষ্টভীতি সম্পর্কিত ব্যাপার প্রত্যেকটা উপযোজনা নিয়ে ও আন্দার যে ইষ্টভীতির হনায় তংনাই আং যত মো আমপুরানি হিংসায়া মানে আটটা ডিস্ট্রিক্টনি যত উপযোজনা কেন্দ্র তংনাই আং বংন যতন কইজাও অকংন কিষান রক যে ইষ্টভীতি যেটা जों খাইমানি অম সবাইখা মানে আবনি প্রায়চিত্ত করি আবো যে মহা বসুক মহাপাপ অমনি প্রায়চিত্ত করি আপনি সচেতন মতো নারী অমনি লগি লগি जों যারা উপযোজনা কেন্দ্র যে নগতঙ্গ বা जों যারা থাকেন ওয়ার খাইনাই চিনি ওরে হাই করি আচার্যদেব কনফারেন্স পরিষ্কার সাওগা যে নরক ফোন বাই যোগাযোগ খাইयै যে দিন ইষ্টবৃত্তিনি তারিখ ও দিন বরং ইষ্টবৃত্তি আলাদা খাইতো তনিখা ফোন বাই जों যতন যোগাযোগ খাইনি দরকার অন্তত জানি উপযোজনা কেন্দ্র বেশি তো ইয়া 40-50 ফ্যামিলি বা কোনো জায়গায় 10-12 ফ্যামিলি আতি রকছে ইষ্টবৃত্তি খাইনাই जों বরক বাই কি যোগাযোগ নারুংমাই দিবা আবনি সেকাংবো প্রায় সময় ন বরক বাই যাহাতে जों যোগাযোগ নারুংনানি এই অমহাজ অনলাইন তংমানি ও অনলাइन সৎসঙ্গ বাই বরং যুগসূত্র তন্নানি অমং খাচিনি তাবুক স্ট্যান্ড আশীর্বাদ কারণ আং 1 মাস ঠাকুরনি বাকি যজ্ঞ খাইকা প্রত্যেক দিন খাবাং হামারি খাই ঠাকুরনি মঙ্গই ইষ্টবৃত্তি খাইকা খাইকা 30 দিননি পরে খা আবার আং নিজে খরচ খাই আবার বসে পাপ পাপনি সমান সঙ্গাই ও পাপনি হইতে যাহাতে जों केवल आयं खतिं आगु ग्यांगनानि अमहाय दै जों जतन बुजिरना नांनाय आबो जतन विशेष करे सतन ते आरेकटा जिनिस जों किता যারা ঠাকুরন বুজিনাय অনলাইন संनाय যারা जों ঠাকুরন हामजागै তিনি সদানি বিসিঙ্গ তিনি পারাও তিনি সমস্ত জায়গাও যারা ঠাকুরনি সামনা মুসুনাय বংন বরং বান্তিনা মুসুনাय তিনি তংমং চামং যতন ঠিক তংনা নাংনাय তিনি কাইসানো কক রিনানি কক ঠিকনা রংনানি কাইসানো হামজাগনানি কাইসানো বিপদনি সময় আংচু বানানি হানবাই রাংরি যে কোনো বাই যেটা নাংমানে আংচু বানানি অমতো অমসুক জরাছে আনি বখাও ফাইয়া হাঙ্কাই আনি পরিবারনি বাগিব আং বখা ফাইয়া ঠাকুর পরিষ্কার সাকা नों बुनि बागै बखा फाया माने नि परिबारावबो नि ताकु बखनि बागै नि बखा फाया अब एकदम वास्तव सत्य आं एकदम मुखां भाबे नुकजाखा तार एक जिनिस যারা जों ঠাকুরनि हनै थाय तंनाय रक हिमै तंनाय रक তিনি বুসা বুতৈ যাহাতে কোনো ভাবে প্রতিলোম বিবাহ নিয়াতৈ প্রতিলোম মানে কাইজাক মানে চায়া তংতৈ কাইজাগো অমহাই নিয়াতৈ जों লক্ষ্য মানারনাই গাইলে जों দেশকোনা ঠাকুর ঠাকুর হিন তংদি তিনি উন্নতি কোনো জায়গা বাংলা উন্নতিনি খনি মানে ন সঠিক বিবাহ ছয় ছয় রাইজাতৈ কাইজাক মং তাবুক ফানো তিনি গিলামা সৎসঙ্গী পরিবারনি বিসিঙ্গনো তিনি বুসানো जों মায়া খাইতে খাইতে এমন একটা জায়গাও जों সগৈজাক जों বুসানো সময় মতে বন ঠিক খাই আঙৈ তরিতে বন ঠিক খেমিয়া অমহাই জায়গাও जों সগৈজাক মায়া খাইও হनै আর একটা জিনিস আং যতন কইজাও যে যুগনি যে নিয়ম তাবুক করোনানি সময়ও করোনানি নিয়মখাই नों मा চালিনাই সরকার পর্যন্ত সে আইনকে রিকা করোনা নিয়মকে চলনা বাজে তাবুক মায়াগানাং শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বুমুংদি ওই বিনি আচার্য পরম্পরা ঈশ্বর হাইং নম্ব থাংনা বাগৈ হাইং বরণ রক্ষা খাইনানি বাগৈ আর তেও ইসা হাই না হাই ধর্মনি রাজ্য স্বর্গনি রাজ্য সামনানি বাগৈ ব নিজে বুদ্ধি খাই जोंनो পরিচালনা খাই দङ কারণ জগত বিন হেলাই বুদ্ধি গোনাংতে কে বকরই বিন বসুক বুদ্ধি গোনাং ব তাবুক খনা ভবিষ্যৎ যতনি কক সাইমানো আবাইনো
जों बिनि जेफ्रु बसावआव बिनि ककमती चलिनानै हचिनि जीवननि हाममारि जों ठाकुर जे शास्त्रते सदाचार साका जे चामुं चाखाय निनि अति सहज हजमंया नि देहनि पुष्टिंया नि देहनि लंजिविटिंया ननो नि देहनि बैलेंस न ठीक चनबिया ननो हामने दिगितलांगो गाहामने दिगितलांगो अचामुं चावै जों ताम खायनाय आबनो ठाकुर साका प्रत्येक बरफ फंसारिक तमुं नामदियां खायके उचिन बुसाकनि अ हामने जिनिस करू ते गाहाम जिनिस थांतावै फायो अबनि बागैनो जरां बायखा हे दादा सं नरक सिजावै ठाकुरनि नामदियान खूब बै खायदि प्रार्थना खायदि ऑटोमेटिकली नो सस्तेनि फाथिं आगंनाय तिनि देश विशेष करे नुकजागो जे तिनि चेराय रक 90% नो दाबो खामियानि दिगे दाबो तिनि गार्जेन रक ताबुक फानो बमति वानसु तंसाइमिया देबुसा उपयुक्त बचिया सिगला सौप्रम हैनो जोआग आराग नङै तङै साइमानबो बुइनो किरि हिंता बुइ मानसर मान थांगान हनै केबनि साइड जन हाया बजबिनि मानसर मानो सितरजाक तंगो बुसानि जीवन खतरजाया आबनि बागैनो बुसानि जीवन सेस संथां अलखाय आबन लगे लगे बमुखां फुनुंमाय आं थांगते अमो जेरायनिबो दुसिया आथिनि गार्जेननि दुस अमहाय दुसक जाहाथे जों खायो आंनानि बागै आं जत्तनो न कइजावो बाबाय दादानि साख्लाय मुंबो अमनो आचार्य देवनि साख्लाय मुंबो अमनो जों उबुदु खाय गुरुनो माखो सोंनाय ते तिनि गाना गानि जे साधु तंगो बरक बाय जों परामर्श मा खायनाय जे ज्ञान गुनि सिनाय तंगो बबाय परामर्श मा खायनाय खायै तिनि निजेनि संसार न ठीक मा खायनाय बुसाबुतनो ठीक मा खायनाय अमहायके जों जतनो खायमाना निंथुं निजेनि लातिमानि सम्माननि हलाय निजेनि बुसानि भबिष्यत न कतर खायनुगै तेराय जों हयतेनो बनो ठीक खायनानि ते कुनु जागा ताया नुखाय गुरुबायनि ठाकुरनि साहाय्य नाहबै तिनि बुसाबुतनो हामनायनि चेष्टा खायनानि तुम नै आं जतनो न कबगै आनि इष्ट प्रसंग तिनो न पाइजाका जय गुरु जय गुरु ini borang-borang purohit dagano bo abuni jan ngang mani khorok amani bagun jot kono binis mahi jat ongui kusubus samano tung jan lainani poribarno para putibisno teman semua je turbari macam je mana आशीर्वाद माने अब जाते जाते तो संगीरा जाते चो अब न माने एकबारे काटे काटे माने पालन खाई जा सुब्राव जे आइ माहि चो हमन्थ दिनी पुनि आरो प्रार्थना खायो ताई बिनि बायथांनि ताई बिनि परिबारनि जतन हाम खायां थापने आरो सुरियो bo uti haino jate sob somoy jono taman thong nini hakune aro pratna playo to tabutung rai sob songoni paithak di eno phaika abu joyader ablainai to abu joyader sarnai sob songo center 1 number kemino ini borong gunam Gopan Bikash Debbarma Dada ठाकुरनी जाजक कर्मी जय गुरु गोपान दा जय गुरु जय राधे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो
কপচাতুরী বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম আরুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে আরুরে মোহন ভবের আশা অজপনামে করো রে রাধে গোবিন্দ নামটি বচনে লয়ে নয়ন নিরেখা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে দাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরো রে মন কপচাতুরী ভজনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম আরুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরুরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরেখা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে কদম দাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় গুরু। জয়গুরু Kini borong menang Gopan dana buku asok lain jayraje kitan sama bahu ini baikkan kita lihat betul am yang sebenarnya Joyguru tabu namni satsangoni awena bagu yang ipahi jalani guru bai rono kobogo Joyguru Sambuda Joyguru Joyguru Sambuda দাদা জয়গুরু satsang awai di sari actually angka kisarani mo to Ranjida lain na tong kang kisari diga di Ranjida জয়গুরু নং বদলাং রিসওয়ানা আচ্ছা দাদা ঠিক আছে জ্বালানি ngơi sipahi জ্বালানি ngơi ang tini jottono no sanani hai no hai teusa ang kojawo jottono tini hai 100 tini khai 100 angkha oma hai keno tengdo to ani dada song ani bai song manai song jotono okra chakra mandagi chen satsongo agogoi nai mana ningtung noiteo sang jotono nimantron di jau joy guru Joyguru Chilini or satsangoni purohit dano Joyguru bo namije satsango awai di mani bagu Joyguru dara Joyguru abu Joy Doni dinai ini Unakoti jalani no ini borom gunang Monilal Debbarma
দাদা সঠিক করা উপযোজনা কেন্দ্রনী। জয়গুরু জয়গুরু মনিদা। জয়গুরু দা ধনী, ঠিক আছে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরমারাত্মা জগৎ জননী শ্রী শ্রী পরমা কি, পরমারাত্মা জগৎ জননী শ্রী শ্রী পরমা কি, পরমারাত্মা জগৎ জননী শ্রী শ্রী পরমা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি, পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি, আচার্য দেব দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা কি, পরম শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা কি, সৎ নাম কি, আর্য কি, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে মাতৃবর্গম, বন্দে হং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জয়গুরু গরম গোনা জয়গুরু গরম গোনা মনিলাল তোমার সাজানো খুব খাঁচক লাইন জয়জনী বিমানী পরিবার নিতে দিন বাইতেন প্রায় ঠাকুর খানি জয়গুরু আবু যত্ন ঠাকুর খুলুমলাই নাই। এরপরে খাই তিনি সৎসঙ্গনী পুরোহিত মত থাকিলে মানে পরে তো যত্ন জয়গুরু দিলেন। যতন জয়গুরু আনি মনিলাল দা হাঙ্গর দামি দিঘা সত্যি সত্যি ন এবং খা খা যতন এমন বাগৈ ন অম হাইকিন ঠাকুরের প্রত্যেকটা জিনিস খা খারি খাইনানি বাগৈ তাই তিনি অনলাইন সৎসঙ্গ যতন ন আনি খাপানি জয়গুরু হামারি ঠাকুরের ধানি শুরুই তিনি অনলাইন সৎসঙ্গ অরণ পাইজাখা জয়গুরু 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 সৎসঙ্গ সেন্টার
পুরোহিত জয় গুরু জয় গুরু আরে ভাই জয় গুরু রবীন্দ্র দাস জয় গুরু রবীন্দ্র দাস জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সতমা জয় গুরু জয় গুরু সরেন্দ্র জয় গুরু সরেন্দ্র জয় গুরু ভাই কাকপ ছাড়িয়া বলে সত্যিকার জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু তিনি দাদা জয় গুরু জয় গুরু যতন জয় গুরু দাদা নৌকা করা দেখিতা জয় গুরু যতন জয় গুরু জয় গুরু তিনি সৎসঙ্গ সেন্টার নম্বর 1 জয় গুরু জয় গুরু সেলিম কুমার জয় গুরু সেলিম কুমার জয় গুরু দাদা জয় গুরু পুরোহিত দাদা জয় গুরু গোসাই কত জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু নানা ডাবরা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু রতন দা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সঞ্জিত দা ভাই সঞ্চালন কই মানে খারাপ কথা সরেন্দা তো কঙ্ক সরেন্দা কইলো সরনে জয় গুরু সরেন্দা জয় গুরু জয় গুরু সরেন্দা তো কঙ্ক জয় গুরু গোবিন্দ জয় গুরু জয় গুরু জ্যোতিষ দা জয় গুরু যতনন জয় গুরু জয় গুরু সরদা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা চিনি ঋতিক নবদারা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু গুরু ঋতিক দাদা জয় গুরু নবদা আই শৈলেন দা পাগলাকে থরাই রকরি দে ya alasan apa ba nahar kena dia tong na thorai godok tan salai na thorai dok tak lagi keri ba hin seng ta puno do pona no khana ru ya se khan ba are tini thorai bagan tong bagan থাকে না ba ani ke sorai dari se thorai bagan tongo আর বাগানো এই যে কোথা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাবরা ঋষি তুই কংখা জয় গুরু ঋষি তুই জয় গুরু দাবরা তো দাবরান জয় গুরু মারিখা জয় গুরু এই শৈলান দাবরা নানা ভাই নুক জাখাই